Any explanation? Just you recover all the materials as soon as possible. I never excuse irresponsibility. That's all. Mr. Singh, Pradhan Mills na sabu product 20 तारीख दिन dispatch हेजबा दरकार. Sure sir. Production is progress. Every particle should be connectivity. Take it? Update all the files. आज meeting सरला परे सब कथा ना जमा कर दिबो. Okay? Come with me, Mr. Singh. अरे आज इंपोर्टेंट मीटिंग अछि कंपनी रे मते जेमिति हेले जल्दी जीवा को पड़िबो जल्दी जीवा को ताले जल्दी काम सारी खाइ देलनी बाबू कंपनी रे एते लोग के एते नियम कानून विषय रे पूछोछ हेले न खाइ न पी काम करि बेटा कोन नियम रे लिखा अछि कहले बाबू तो पाखरे मोर सब नियम फेल हेले मां आज तू मते किछि कहनी जेंति हेले मते मीटिंग रे पहुंचबो पड़िबो हेले बाबू मो तो तुमको खाइ देछि बाकी तो कहछि ने हे मां तू तो मो मां थारु भी आउरी बड़ी गलु अरे तुम्हें जानी लो आज 80 कोटी टंकार ट्रांजैक्शन मीटिंग अरे कंपटीशन मार्केट रे टिकी एपड़ सेपड़ हेले हमरा कोटी कोटी टंका लॉस होई पारे ओ सिंह बाबू ए कोटी कोटी टंका को सुनी सुनी कान दिटा पूरा दरज होई गलानी अरे बाबा कोटी सैंडविच खाइबा को जाय पकरे समय नहीं कोटी टंका दिले लाभ कोन एकदम ठीक कथा कहिस जण को सबरी होनुला आउ जण आसी पहुंचला अरे हे कंपनी रे घर कथा घर रे तू से तीनटा का कथा एखाडी करछ केमिति हां हेलो तेरी रे फेरुछ तेरी रे भी सोउछ केते बळे खाउछ त केते बळे उपास रहउछ बुझिला बाबू एमिति कले तम देह खराब हे जीवनी तमर जदी देह खराब हे जीव तले कंपनी कथा के बुझिबो बाबू कथा रे पजे अछि सबुटार श्रेष्ठ संपद ले स्वास्थ्य एते बळे कंपनी मालिक आइछ ए कथा बुझि परनो आ कोन त बुझा सर लेट होछ सर चलो मिस्टर सिंह हां सर मीटिंग को आज पोस्टपोन कर दियो इट्स वेरी इंपोर्टेंट मीटिंग सर इट्स द बैटल ऑफ वैल्यूज सर को कहले सुनि पल्लेनी आपण जानतो सर पछे जिबे मीटिंग हेलो हो रहले ओहो कंपनी विषय तमे कोन जानछ कहलो मु होचे कंपनी रो मैनेजर ए कंपनी रो भलो मंद बुझिबा दायित्व होची मोर आ तमे तो ए घर रो गोटे सर्वेंट रोसई करी खाइबा को देलो बस ओपन मिस्टर सिंह तमे एसम कोड कह जाउ छते सॉरी मैडम दिन राति एक करी हमें कंपनी को एक नंबर रे रखिछु एमिति गोटे इरेस्पोंसिबिलिटी एक्टिविटीज हमको बर्बाद कर दबो आ एमिति गोटे सामान्य सर्विस पे हमर कोटी कोटी टका लॉस हे जीवो इट्स नॉट फेयर हाउ से कोन जानिबो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करोड़ मिस्टर सिंह सर तबे कंपनी रो मैनेजर आगे किछि खराब कथा भाबिबनी नहीं सर तमे कंपनी रे चाकरी करछो आगे टंका दिनु आगे ताले तमे भी ए कंपनी रो गोटे चाकर बट सर but Lipa she is my family member she is not a servant किंतु निस्वार्थ भाव से जमिति ता स्नेह श्रद्धा ए घरे अजाड़ी देइछि अरे ता पाखरे कोटी कोटी टंका भी कम पड़िबो सॉरी सर मिस्टर सिंह मनीष जीवन में बहुत टंका रोजगार करि पारे किंतु परिवार खुशी जदि गोटे थर चली जीवन ता मिलिबा भारी कष्ट होई पारे सो तेणु आई प्रिफर माय फैमिली देन क्लोज ऑफ मनी सॉरी सर आई एम very sorry not be sorry मिस्टर सिंह सर ए लिपा को सॉरी अरे जाओ सॉरी लिपा मु जानि नथली सर तुमको इत्ते भलो पार्टी बोली आई एम सॉरी सर मु आसुची सर ओके आयुष मु ठीक तो मोर ए कथा आशा करतली तो भली पोर मां हबा एटा कोन कम बड़ कथा अरे पुओ कहारो एलिपा तोर पुरी कोन
ବରଂ ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ଖୁସିରେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ତା ନହେଲେ ଏ ଅନାଥ ଛୁଆ ପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ। ଏଇ ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଅନାଥ? ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ତୋର ବି କେହି ନୁହନ୍ତି। ସତ କଥାକୁ କେମିତି ଲୁଚେଇ ଦେଇ ପାରିବି ମା? କେମିତି ଲୁଚେଇ ଦେବି? ରାସ୍ତା କରରେ ପଡିଥିବା ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝୁଠୁକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ତମେ ମାନେ ମତେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଉଚାଳିତ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲି। ମୋ ପାପି ମାଟା ତା ବାପକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ବାସ୍ ବାସ୍, ବହୁତ କହୁଛୁ ତୁ। ତୁ ପାପି ନୁହଁ, ପାପି ହଉଛି ସିଏ ଯେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡକୁ ଜନ୍ମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ହଉଛି ପାପିନୀ, ରାକ୍ଷସୀ ମା ସିଏ। ତୁ ହଉଛୁ ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ତୁ ହଉଛି ମୋ ସୁନା ଲାଖି ଝିଅ ହେଲା। ଏ ଲିପା, ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କଥା କହିବୁନି। ସତ କହୁଛୁ। ତୁ ତ ମତେ କମ୍ପାନୀ ଯିବାକୁ ଦେଲୁନି। ଆରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ତ ଟିକେ ଦେ। ଆରେ ଭୋକରେ ପରା ମୋ ପେଟୁଟା ଜଳିଲାଣି। ଓହୋ, ମୋର ବି ଭୋକରେ ପେଟ ପୋଡ଼ିକି ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଇନିଂରେ ବସି ବସି ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିଲେ ଆସି ଏସି ସମସ୍ତେ ଏଲିପା ଆଲୋ ଗଲୁ ଗଲୁ ଆଲୋ ଯାହା ଖାଇବାକୁ କରିବୁ, ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ଏଇ ଇଆଡେ ତୋ ଭାଇ ଅଫିସ କି ବାହାର ଥିଲା ହେଲା, ତାକୁ ଲିପା ଅଟକେଇଲା ଖାଇକି ଯାଉନଥିଲା ବି। ତୋର ଏମିତି କଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି? ଡେଲି ଡେଲି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହଁ ଫେରି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। କଣଟା? ବୁଝିଲୁ ମା, ଭାଇ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ନ ଗଲେ କାଲି ଗଲେ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ଆଜି ଆମ କ୍ରିକେଟ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। अरे मु न गले टॉस पकेइबो के? अरे मैच पूरा कैंसिल हे जीवो। बाबू देखो अर्जेंट मीटिंग टा कैंसिल करथिले, तब क्रिकेट मैच कैंसिल हेले कोनटा भासी बसेटो? कोनटा भासी जीवो? ओइला कोनटा भासी जीवो? एडी दीपा, मु तते किछि दिन होला देखुची, तू मो अपेक्षा भाई को अधिक भलो पाउची। मो बाके टाइम नै बुझिबाको, हेले भाई कथा बुझिबाको तो पागल ना पूरा टाइम। तमे हो जो कोने बाबू, आसी हो जो बड़ बाबू। तम अपेक्षा कड़ा तांको प्रति मोटी के बेसी भलो पाइ। कोन तबा मु किछि भूल कइली कि मते कोन पचारछु? थाउ कहला कोन ना मते कोन पचारुची। तू रहमा एमिति पाने देबी अखा धौथिबु गुण गाउथिबु। अरे हे तो अखा धौला कथा तो अखा पाखे रख। भोक करथला खाइबु आ नहीं नहीं मो पाके समय नहीं। मु बाहर खाई नेबी। ए देखु न ए खर्च को दबो बोली भाईटा मोर दिन सेपटे मुह करी बस। ए भाई अरे दे मोर सांग माने बाहर अपेक्षा करछि देलु देलु पॉकेट मंडा देलु। अरे मान तोते काली परा देइथिली, तू को 10,000 टका नेथिलु। कोन कहिलु काली देइथिलु? हां काली देइथिलु काली पई। अरे आजि पई दे। ए मान तोते केते त कहछि तू से बाजे खर्च करिबुल बोली। मु बाजो खर्च करिबी। दे दे लेट कोने पैसा दे पैसा दे। अरे दे जल्दी पैसा। हां ठीक अछि। तू कंपनी बुझाबे कोनु पैसा धनु भाई के लागु छ पड़े से जीवन कंपनी। अरे कोन छु कोन मो बुझिल भाई भाई कोटिपति मान ना टंका गणते नहीं थोड़े जहां पॉकेट रु बाए एकदम स्वाहा। ना टंका मत तू दे मो टंका। अरे मो भाई देछि आज ना मो सांग मानक सह मो पिकनिक करबी आसुची। बाय बाय मो भाई पड़ी किया हो नौमा ओ एबे खर्च करिबो तो केबे खर्च करिबो? हां मां बाबू ठीक कहिछथि। कोनी बाबू हमर अजथार एते गुडे पैसा खर्च करबा ठीक नय मा। काहे एतोरा पैसा अजथार से खर्च करिवो? नाइ बा मु जानिछि मो भाई केबे भी अजथारे खर्च करिबोनी, अबाटारे खर्च करिबोनी। आ देखिबो आउ समय आसली ना तार दायित्वटा बढि जिवो, आउ आपे पे से दायित्व नै जिवो। हां तो समयटा केबे आसीबो सुने? हां मु तो तो बा तो बा हबु हां
ଆଜି ବୟସ ବଢି ଯାଉଛି ବହୁତ ଦିନ ଆଉ ତୋ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହବ ମତେ ସେ କଥା କହିଲୁ ମା ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ମତେ ସେ ଝିଞ୍ଝଟରେ ପକେଇ ପଡୁ ବୋଲି ଆରେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାହା ଚାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମ ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ନ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି ନା କଣ କାହିଁକି ଅରମାନ ବାହାରିଲେ ତ ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବନି କଣ କହିଲେ ବାବୁ ଘରର ବଡ ପୁଅ ଦେହ ତ ପୁଣି ସାନ ପୁଅର ବାହାଘର ସତ କଥା ହେଲା ଏ ଘରକୁ ଯିଏ ବାହା ହେଇ ଆସିବ ସିଏ ଯଦି ମୋ ଅରମାନକୁ ସେତିକି ଭଲ ନ ପାଇଲା ସିଏ ଯଦି ଆମ ଦି ଭାଇକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବିନି ବା ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା କେବେ ହେଇ ରହିବି ଆରେ ଏ ପାଗଳା ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ରେ ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ହେଲା ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ମା ହଉ ସେ କଥା ଛାଡୁ ଓହୋ ତୁ ମତେ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଆରେ ମତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗେ ତୁ ଯା ହଁ ବାବୁ ମା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମା ମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହବ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ନାକି ବୋହୂଟି ଆସିବ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବାବୁ ହଁ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କହିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମନେ ମନେ ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କି ହଁ କହିପାରୁନ ଶୁଣିବ ସତ କଥା ଶୁଣିବୁ ହଁ କାହାକୁ କହିବୁନି ତ ନା ଗୋଟାଏ ନୁହଁ କି ଦିଟା ନୁହଁ ମ ହଉ ପୁରା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି କିଏ ସେ ତା ପାଖରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଅଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ନାହିଁ ମତେ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ମତେ ସିଧା ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପଠେଇ ଦିଅ বাবা দোষা দূর থেকে প্রণামটা গ্রহণ করবে আয়ুষ্মান বাবু নমস্কার ଆପଣ বাবাটা কি আমার নমস্কারটা অত লোপা যে দোষা দূর পিটি হয়ে করতে পড়ে পাশে কলে আমার নমস্কারটা তোমার মাথার পিটি রিটার্ন আমার কাছে চলে আসবে ହେଲେ ଆପଣ କିଏ আরে আপনাকে সিকিউরিটি গার্ড আমি কি মনা করছে ভিতর কে পৌঁছতে পারবে না অতি দারুণ ব্যাপার আমি একবার আসিছিলাম ভুলে গেল আরে আমি মথুর ঘোষ কলকাতা থেকে আমার বাড়ি মনে পড়লা আরে ଆପଣ ଦିନେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇନଥିଲି ওরে বাবা একদম কারেক্ট বলছে একদম কারেক্ট বাবু মশাই কথাটা কি সেদিনের প্রস্তাবটা একদম মন্দা দিলা হেলে আজির প্রস্তাবটা একদম চোখা আছে ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ ଏପଟ ଆସିପାରନ୍ତି আরে বাবু মশাই তোরে শুনতে যাও একবার বুঝতে যাও প্লিজ ଆପଣ যান কলকাতা থেকে বিরাট ইন্ডাস্ট্রিজ তার মালিক কে যাচ্ছে কান্তি সেন তোমার সঙ্গে দ্বিপদ কথা ছিল আমি তাকে নিয়ে আসছে ମୋର କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହବାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ବିଜନେସ କଥା ଏ ଘରେ ହୁଏନି ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇନି ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଏନି This is my business style. Hello, Mr. Iceman Ricer. Hello. I am Kanti Sen from Kolkata. I talk money. I work money. Money is my life. Money, only money. In Kolkata. Kolkata, more 100 crores of property. Just imagine. খালি 100 কোটি নই হিসাব করলে কত কোটি হবে আমি কল্পনা করতে পারবে না
একবার হাওড়া ব্রিজ কিনতে লাগে যোজনা করছিল আমি তাকে মনা করলো মাথুর হবে না দাদা হবে না এই মাথুর গোস বাঙালি আমার পেটে একটা কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା উনি বাবা কি বলছে আরে কাজ নথিলে অত টাকার পেট্রোল সারি কলকাতা থেকে ওড়িশা আসছে এ দাদা আরে কাজটা কি আছে কৌনে রিসেন্টলি মোটে यूरोपियन इंटरनेशनल कंपनी सहित डील करी 1800 कोटी टंकार प्रोजेक्ट अरे प्रोजेक्ट सहित आपण मो सहित पार्टनर हुंतु ता छड़ा मो कंपनी जेमिति ना अछि ओडिसा रे आपण को कंपनी रो मध्य सेमिति ना अछि आ आमे दीटा कंपनी मिसी करी कोटी कोटी टंकार प्रॉफिट प्रॉफिट ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ରିଲାଉଣ୍ଡେଡ ହେଇ ରହିବା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ will be ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ନମ୍ବର 1 ବିଜନେସମ୍ୟାନ উনি বাবা এ দাদা কি বললো নম্বর 1 মানে 1 নম্বর আমার মাথা ঘুরে যাও Hero Falcon will deal with hero. One hero, 99 rupees in Indian currency. 1,000 hero. 1,000 is equal to 19,000 rupees. 1 lakh hero. 1 lakh hero is equal to 1 crore hero. You cannot imagine, Mr. Raisaron. You cannot imagine. You cannot imagine. Will be a richest person retire. খালি টাকার বর্ষা হবো আমি তো দেখি রে আগে দেখলে টাকা বছরে দেখলে টাকা উপরে দেখলে টাকা নিচে দেখলে টাকা টাকা আমার কলিজা I am so arrange for this. खाली गोटे आपणकर टोकनरे गोटे सिग्नेचर दरकार शुणु अरे कौन भावुंट कौन मो सहित हाथ मिशातु अरे कमन मिस्टर रेस्टोरेंट इरे कमन अरे मो सहित हाथ मिशातु अरे कमन मिस्टर रेस्टोरेंट इरे कमन তুমি কি আয়ুষ্মান মশাইকে মূর্খ ভাবছে হ্যাঁ এই অত টাকার ব্যাপারটাকে সে হাত ছড়া করে দেবো আমি হাত মিশাই দেবো ফাইনাল হয়ে গেল পুরা ফাইনাল এখন খালি ব্যাপার খালি টাকা খালি বর্ষা হবো টাকা টাকার বর্ষা দাদা দাদা 1 কিলো খালি কাঁচা ধরছ এ হাত কোথায় গেলে ଆପଣ ବାହାରେ ଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ମଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ରୁମାଲଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆପଣ ମୋ ଅଫରଟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚଏସଟା ମୋର ସେଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବି କି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଡିସିସନ
আরে ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବାକୁ ବି ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। हे मिस्टर आयुष्मान राय सर, अबे तू का सामने रे छिड़ा ही कथाबार्ता करछु, तू जाई पारुछु तो ଆପଣ ଋଷିକା ତୁ This is your business strategy. But dear person can do real business. I say get out my house. उरी बाबा एक बारे केते लॉस ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇନସଲ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। Hey Mr. Iceman Rice, I am Captain from Kolkata. वो केबे काको खाली हाथ रे फेराएनी, वो भी क्यों केबे काको खाली हाथ रे फेरी जाएनी। ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋ ରୁମାଲଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ରୁମାଲଟା ନେଇ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଯାଆନ୍ତୁ। उरी बाबा एक काचा ना देले 5,000 টাকা দেবে। Hey Iceman Rice, तुम ऑफर को रिजेक्ट कर देनु जे, तुम तो बर्बाद क्यों इनविटेशन देइছো। देखो ए दो जो दिन तो दी हाथ फटे जगन्नाथ भजन आई बड़ दांडरे दीप मागिबा देखिबी। सेदिन कांति सेन डीजे बजाई दादा आम्ही भी टीचर डांस करबो, आम्ही भी टिके तुम संगे डांस करबो। କଣ ଟଙ୍କା ବାହାରି ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ? ନାଇଁ Iceman Rice, ए कांति सेन निजे एठिकी आसीछि, ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯିବ। ଚାଲ କାନ୍ତି ସେନ ଚାଲ, ବାହାରି ଯା କାନ୍ତି ସେନ, ବାହାରି ଯା କାନ୍ତି ସେନ। ଚାଲି ଆସେ একদম ମୁଣ୍ଡ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ବୋଲଲେ ଖେଳାଳି ଓ ୟାର ଲିପା ତ ମତେ ଜଗିବ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇସାରି ତାପରେ ଅଫିସ